उम्मती कहलाने वाला कह रहा है मैंने सहाबा से बुग़्ज़ रखना है और जहन्नम में जाना है, फिर जाए जहन्नम में। सहाबा इकराम ने जब भी मौका मिला नबी पाक पर जान दी, सहाबा इकराम ने जब भी मौका मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया, सहाबा इकराम ने रातों को उठकर तहज्जुद कायम की, सहाबा इकराम ने जख्मी होने के बावजूद भी अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में सजदा तर्क नहीं किया, जिनके ईमान इतने मजबूत थे। आज बेईमान कमज़ोर ईमान वाला उनके ईमान की बात कर सकता है, उनके ईमान के बारे में कोई नबी की पैगाम दे सकता है, वो बड़ी शान वाले, उनकी शानें बयान करेंगे तो हम भी शान वाले बन जाएंगे। आज दौरे हाजिर में माद अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर सबको शितम करते हैं उनके आपस के मामलात की वजह से। हालांकि इन लोगों को इल्म कुछ नहीं होता, 3-4 रिवायात जो हैं उनके हवाले पता चल जाते हैं कि ये हुआ था या फलां हुआ था, इसका नतीजा क्या है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर हम एक कोशिश करेंगे कि जामे गुफ्तगू की जाए और सुनी जाए, ताकि हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के सिपाही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ग़ुलाम बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर इरशाद फरमाता है वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। फरमाया और मुहाजिरीन और अंसार में से जो सबकत ले जाने वाले हैं और जिन्होंने उनके नक्शे कदम पर एहसान के साथ चलने वाले हैं, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सहाबा की उमूमी तारीफ़ फरमाई, इसमें सारे सहाबा शामिल हैं कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा से राज़ी है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा सारे अल्लाह से राज़ी हैं। अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह तौबा की आयत नंबर 88 में इरशाद फरमाता है लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आवाज़ में इधर तवज्जो करनी है, सूरह तौबा की आयत नंबर 88 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मगर रसूल और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए। एक तो आज हम भी ईमान लाए हैं 1400-1500 सदियों बाद, 15 सदियों बाद आज हम भी ईमान लाए हैं, लेकिन उन लोगों के और हमारे ईमान में बड़ा फ़र्क है कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख कर बराह रास्त नबी पाक का कलमा पढ़ा। फरमाया कि मगर रसूल और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाने वाले हैं उन्होंने अपने मालों अपनी जानों से जिहाद किया, यानी अपना माल जमा करके अपनी दुनिया की अय्याशियों के लिए नहीं रखा और अपनी जानें जो हैं वो दुनिया में दुनिया के माहौल के साथ, दुनिया की अय्याशियों के साथ, दुनिया की लज्जतों के साथ उनको नहीं जोड़ा, बल्कि माल और जिहाद के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में जिहाद किया। फरमाया यही वो लोग हैं जिनके लिए भलाइयाँ हैं, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही वो लोग हैं कि जो कामयाब होने वाले हैं। अब ये दो आयतें हो गई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान कुरान बयान फरमाता है और कोई साबित कर दे कि कोई सहाबी इस तारीफ़ से खारिज है। सारे सहाबा की तारीफ़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाई। अब आगे सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुजादिला आयत नंबर 22 के अंदर इरशाद फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिम। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक के सहाबा का ईमान लिख दिया है, उनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान रासिख फरमा दिया है। अब जिनके दिलों में ईमान है और इस ईमान की गवाही रब ताला खुद इरशाद फरमाता है, उनकी क्या शान होगी। अब सुनिए हदीस पाक मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6018। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन नुजूम। फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से एक की भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। अब गौर करें इस हदीस पाक पर जो कि मिशकातुल मसाबीह की हदीस नंबर 6018 है। आज बाज़ जुहला ऐसे भी हैं कि जो सारे सहाबा के जन्नती होने का नारा लगाओ तो कहते हैं, आगे से मजाक भी उड़ाते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बाज़ लोगों ने यह हदीस पाक भी ख़ास सहाबा के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन नबी पाक ने किसी ख़ास सहाबी का नाम नहीं लिया, सबको ये फजीलत शामिल है। सही बुखारी हदीस नंबर 3673 और सही मुस्लिम 2541 नंबर हदीस पाक है। आज ये मोतियों वाला और खूबसूरत हीरों वाला अकीदा लेकर जाएँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला तुबग़िदू अस्हाबी फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ला उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा से बुग़्ज़ ना रखो। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुग़्ज़ ना रखो, और कोई अपने आप को उम्मती भी कहता है मैं बुग़्ज़ रखूँगा। फरमाया नबी पाक तो जन्नत का रास्ता बता रहे हैं,
نبی پاک فرما رہے ہیں جنت کے راستے میں آ جاؤ، لیکن دوسرا بندہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بغض رکھوں گا، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ اب جو خود جہنم میں جانا چاہتا ہے، جہنم کی طرف زور دے رہا ہے، ہم اس کو کھینچ رہے ہیں بھائی جہنم کی طرف نہ جاؤ، ادھر رسول اللہ کے صحابہ سے ادب کرو، صحابہ اکرام کا ادب کرو، صحابہ اکرام سے عقیدت رکھو، جنت میں جاؤ۔ لیکن وہ کہتا ہے ہم نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اب ہم اس کو کتنا بچائیں، کتنا اس کو نبی پاک کی حدیث سنائیں، جس نے چھلانگ ہی جہنم میں لگانی ہے۔ اب جس کی مرضی، اب جنت چھوڑ کر ہم معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم لوگوں کے پیچھے تو نہیں جا سکتے کہ جو ڈائریکٹ سیدھی چھلانگ لگاتے ہیں۔ بھائی آپ اگر پہاڑی میں جائیں گے تو آپ کیا سیدھا ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے سیدھا آپ اسلام آباد میں آئیں گے؟ نہیں، راستے سے آئیں گے، راستے سے آئیں گے تو بچ جائیں گے، سیدھی چھلانگ لگائیں گے تو منہ ٹوٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جنت کا راستہ نبی پاک بتا رہے ہیں، لیکن امتی کہلانے والا کہہ رہا ہے میں نے صحابہ سے بغض رکھنا ہے اور جہنم میں جانا ہے، پھر جائے جہنم میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں، پھر نمبر بتا رہا ہوں 3673 صحیح بخاری اور صحیح مسلم 2541، فرمایا لا تبغضوا اصحابی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سے بغض نہ رکھو، میرے صحابہ سے بغض نہ رکھو۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس ہستی کے قبضے میں میری جان ہے، آواز آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، یہ میں 1 تولہ سونے کی بات نہیں کر رہا، میں 1 پاؤ یا آدھا کلو یا کلو سونے کی بات بھی نہیں کر رہا، وہ احد پہاڑ کہ جس کا وزن ٹنوں سے بھی اوپر ہے، فرمایا کہ اس احد پہاڑ جتنا سونا بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو تو ان کے 1 مد یا نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے صحابہ کی شان اتنی بڑی ہے، فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو تو وہ صحابہ اکرام کے 1 نصف خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عقیدہ صحابی کا ہے، جو محبت صحابی کی ہے، ہم اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام نے جب بھی موقع ملا نبی پاک پر جان دی، صحابہ اکرام نے جب بھی موقع ملا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، صحابہ اکرام نے راتوں کو اٹھ کر تہجد قائم کی، صحابہ اکرام نے زخمی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ترک نہیں کیا، جن کے ایمان اتنے مضبوط تھے۔ آج بے ایمان، کمزور ایمان والا ان کے ایمان کی بات کر سکتا ہے، ان کے ایمان کے بارے میں کوئی نبی کی پیغام دے سکتا ہے، وہ بڑی شان ہوا ہے، ان کی شانیں بیان کریں گے تو ہم بھی شانوں والے بن جائیں، اگر ان کا دامن چھڑائیں گے تو جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی اتباع کرنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی، دین اسلام اور ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دور حاصل سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنت